Oke, absen teman-teman ya. Ini Innova G-Matic diesel 2013 plat R ya. Ngajaknya bulan 3 Innova Matic diesel Barong ya. Terus Mobilio Matic Mobilio manual, RS manual 2019 plat F ya. Warna putih. Suzuki Espresso AGS Matic 2024 juga ready ini. Terus Sigra tipe M manual 2024 plat D Jawa Barat ready teman-teman, ngajak bulan 10. City RS hatchback 2022 plat D juga ready. Agia GR Matic 2023 ready. Suzuki Baleno 2024 hatchback ya, warna hitam ready juga teman-teman. Dan stok baru Toyota Rush GR Matic 2024 warna putih, ini kilometer masih rendah 13 ribuan. Avanza G15 2024 Matic ya, Avanza G15 Matic Expander Cross manual 2022 juga ready. Innova Reborn G manual bensin 2021 juga ready. Fortuner TRD 2021 juga masih ready teman-teman ya. Deretan depan ada ini lupa. Ini juga ada Civic FB 2013 ya. Manual 18. Rio Matic 2017. Sama itu ada Sirion Matic 2023 ya.